ёрдамчии калони прокурори гарнизони Суғд капитани Адлия Ҳомид Шукурзода баҳри пешгирии ҷинояту ҷинояткорӣ бо афсарону сарбозони қисми низомӣ 0377 вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон суҳбат намуд. ӯ афзуд ки дар соли равон сатҳи қонуншиканӣ аз ҷониби мансубдорон ё худ афсарону сарбозон дар қисму воҳидҳои ҳудуди гарнизон зиёд шудааст. وابسته به همین حالت مثال شده بتوانند پیوسته از جانب خود کارمندان کمیسریت‌های حربی پیوسته از جانب دختران کارمندان وابسته به همین حالت جلب شده اینچنین خدمتچون حربی که دعوت از خدمت حربی رو انجام می‌آورند و اینچنین خدمتچون حربی که همچون هیئت افسری و خیر گرفته شدند صادر کردن جنایت‌هایی که خصوصیت نامنده که خدمتچون حربی رو بد می‌کنند دست می‌زنند. ёрдамчии калони прокурори гарнизони Суғд Ҳомид Шукурзода дар бораи бемории коронавирус ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст ҳарф зада гуфт ки аз ҳудуди гарнизон ҳангоми зарурат ба кӯча бениқоб набароянд. ҳамчунин аз пешниҳоди прокурори ҳарбии гарнизони Суғд ҳарф зада афзуд ки хизматчони ҳарбие ки дар ҳайати афсариву прапорщикӣ қарор доранд танҳо дар ҳолатҳои зарурӣ аз ҳудуди гарнизон берун шуданро бо ниқоби тиббӣ доранд. гуфта шуд ки гашту гузор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва беэҳтиётӣ эҳтимоли ворид шудани бемории коронавирус ба ҳудуди гарнизон ва паҳн шудани он мегардад. آره همین با شما تاکید می‌نمایم که هنگام با جمهوری جمعیتی نزدیک شدن درها با نقاب تامین باشد و همین حالات را که بیانگر می‌گیرند بسیار حالات را همین نقاب صد روی همه همین اینفکسیون همین ویروس را پیشگیری کرده است. پس از пайдоиши бемории коронавирус дар қисму воҳидҳои ҳарбии минтақаи тиббӣ, госпиталҳои ҳарбӣ, беморхонаҳои ҳарбӣ ва шаҳрвандӣ 104 ҳолати муроҷиати хизматчони ҳарбӣ ба қайд гирифта шудааст, гуфт зимни суҳбат капитани Адлия Ҳомид Шукурзода. афзуд ки пас аз муайян намудани бемории муроҷиаткунандагон аксарият ба бемории пневмония ё худ маҳкамшавии роҳи нафас гирифтор шуданд ки ташвишовар мебошад. баъди анҷоми баъди гузаштани пневмония که اگر که ما خوب معالجه نگیریم در حالت محکم شوی راه‌های نفس مبتلا شدن به بیماری کرونا یعنی احتمالیت دور ندارد. برای همین خدمتچون حربی تاکید میکنیم خواهش میکنیم که به واسطه شما پای هم در ترتیب ادای خدمت حربی قرار بدیم. پس از صحبت حامد شکرزاده کپیتان عدلیه از کتابخانه کمینداتوری гарнизони Суғд دیدن نمود. گفته شد که در کتابخانه کمینداتوری حربی гарнизони Суғд 523 عدد کتاب از حساب هیئت شخصی افسران سربازان گرد آورده شده است. کتابخانه دارای 10 عدد جای نشست بوده برای هر یک نفر افسران و سربازان و کارمندان гарнизони Суғд 30 دقیقه بهره مطالعه کتاب جدا کرده شده است. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.